wolbe muda ko kan masimodo mbadingol bi kondo kibarol to albe min moylam waliyo do sotta faraba sade kono dami yalon ko PIU wo informti fingolu koye mo fulabung yewolu faje ani mo jamalu barama albo kibaro sodla bi wo fayro mi yalon ko akeda faraba president barola office o mimbe banko kan wol fane kuma kan findinde ko itolma mo bulala pour e bara wo konyen inspector general of police mimbe banko fanan kan woy kuma kan fanan bondi akama kandi mola pour e banko dingol mutake bonke fa ate woddin kranyen je oje jallo e ka fanan kumata ka itandi ko ker fatu e kuma kawmi fo katale jambando ka wafi banko kan kaman songo konyina albo kibaro fanan sodla BCC wol fanan be ni ku ya itandila tala me Abdoulaye Bala la kola e koybe suno mutala fotili saba albo kibaro fanan sodla GPU e fana ya ko bay bake aning ya ko jalay memu buti roti ye milla journalist do kay ka fay ko pamodu bojang Gambia Press Union koy nyin ko nyin bayle andita ko tala kodanke nyin banko kanjang kabirin tumala minna kelo keda kaje ko falingoy ke hanibi journalist be butero kono ade nyin banko kan Gambia Press Union ya ko bay bake kabire pamodu bojang muda ka tilimbalya ka lipa ka bulo ken ka nyika ka samba birkama police station dami yalon ko abe bulu fo wati jang nyin ne ku ya warta bake journalist kunda beto alba kibaro nyin sodla mbadi ngulu bide alalla sirangol talesi kibarol min binala biya besembe ma menti wolmo faraba la koti min kedanu banko kanjang alin sodo monde ninnata mbe suboni kulo bon lale nyoto Subscribe to GMU92 channel for more news. kibarol fango jaro kono bi mba fulola daming wala mu standard newspaper kibar kayro bala yemin safen e kade nyin police intervention unit kunun wala dum fanam fudar faraba dami yalon ko ye mo fula muta kefa mul mu faraba dingolti ande mo jamal barama wala faro sabab taminna wala mu compagnie do e kawo mi ko jula ke group wala tada pour ka kenyo bije faraba dingol balanta e koy manta sonna wala pour kenya biwe ke la sareto e findida wala nyama itada e konyim paralu e nata wolto ye fa ye mofla bara faje ye mo jamal dum fanam barama wodin kirado ye mulu faje wolam bakar kujabi jamal ka fay ko sefo ismail abba afana be mol konole mul fata e be mo faraba dingol lete kabirin keso fayta je wala sababuta wala fala je wo kola mo dolu e nata kuma standard newspaper kibar kaydo bala abe wol kono fatu ba min barin kemo tala ismail abbati ay tande ko nyin kodem ay tolni ko ya bake ay sunu akala nyim barin ke asarta nun korda kono kabirin ala bungo fitarin kolale mu anata tanyin dinkirato berin wokeda dum amanna murun so kono ay tande ko ate sain abe dami abe parerinde pour ka kafu ala nyim barin kema hana diate yafa ko nyin ni kuya ate manta sonna wala kodenk amanta woni kuya nyin tanola ko mune atinna PIU ibad barin ke mutala kafa a tarakke se mantara bulu joranta bulu fang min se mo baramano PIU muna na koybe bundiro kela foka sababu mo la fala je mba je sanyang afana mu dolti akeda min nyala dinkirato je ay tande ko PIU mune atinna itolbe faro kela jula kela kola ko konyin dum fa wala ta nyamin wolem nyinti ko jula kela molu wolle parida non pour kata ka kenyo bi itolu mam pare walla itata je ka fo troktiol ye fonyo nyim PIU e nata wona nyama ibe keso faykan e fudate la jem akofan ye dol tare la kordalto itata ke bute ke muta ye fondin ke jama samba ba malu wol samfese malakati ate wodin kira nyento jem ate nyim muso ako aba folo man sakundai fo nyim PIU wona mu nyim paralti
fo ila do ko minti wolam kamolu tanka ya nyanto fana sodle pour kamolu fa bang ay wo kuman ay nyinin karo di mansa kundala sira jabi afana mu dolti academy nyala ko niaje ye carte fay president baroye ibe parerin pour ay molu tanka mol la nyantol fana se dilela ani la fengol se tanka banko kan ko bari manyani al halo min keda faraba woni wo fatata bak aja sanyang a kodem aja sanyang e ka keda fana nyala ay tandi standard newspaper la ko niaje ye yaje me bondi ibe parerin pour hada madingol la nyanto se tare bolo aning ye bunya basoro e fangola banko kan afanan ko min keda faraba manyani al halo min keda kabonyin inform tiol bolo ko woni wo fatata bakelde ko bayri ate fango a wuluba wobe sirin korda dato dami alon ko nyimparal nata ya taraje e kay ko dum ila korda kono akbe dunka wala nyama keba nata e ko ya nengo nyama pour ay taria ay bolori wodin kiranyen to je atenyi musoko nyimu kuti mialon ay jamalu ni ko ya bak ay tandi dum fanko ye kemin do fa ako iyo fa nyalale ate fango be lorin jele ko bari ate molti mialon ay kidi kuma kan lonne biring aya moy holme a lon ko nyinte bayla foysa fay a yoleta wole nyama aka ko kedula nyini bari akoro ibe min foka nunje wolemu bile mu lonti mbal be fala minna atol mo kurnu almo jawnu ibe wole foka nunje ateko fa jarta pour mo kilina ko ya tinna ye sate mol fa bang ko mune wo tinna jula ke kun kilimo mi alon ko safar lale mati dorong wayatinna ale molu fa wala ko la banku dingolu muli alon e mankino kelola ko fa long afana yo foje ko ando nyulu ye kesol dum fonta ka fay mol kan wodin kirado kibarol to fanam e ko mama kande mi alon opposition party GDC la nyadon kolemo afanam fudata je bak ay tande standard newspaper la koden mansa kunda be derin kumo dolla atebe parerin pour ko kumol le sada kay tande molla mimbe kerim banko kan ay tande ko maralalu mulbe banko kan e nyanta nyin kolo kelo kelalde foka dandulaje afanan iyo fo akodem mansa kunda nyanta kalon ko ibe mol bele nyim banko kan e mantara mo kliye bari be banko dingol bele andum ila nyanto minti wala mkamolu tanka kaje molla fengol dum fanan sa tanka ko mo kilna ko manyanna katina ye kodi sate molla ke bulawo nyama fokana sababu ila fala ko nyimu kuti mialon ani ku ya warta bak akoni emira la fan itelala ko nyinyon ku sifalu banko so tanka bunda molu walla be nyinkela banko dingol la e nyanta molu tankala ani la fengolu bayra ko luwa do fengole sembentia pour ka banko dingolu tanka anin kila fengol dum fana muda ka tanka ko e me karandi pour ka banko dingol muta kefa ay tande ko nyin mo kulet mialon a joyata andu ma sembo fon soto pour ka mo nen sokora ka mo buté nyim banko kam memo kantar bunda moluti afanan iyofo jiri sila nyi nyadon ko de e nyanta nyin ko talalde pour ka ajibe bayri nyim pia yulu e man e nyanta fere dole tala min nin kesa fayo man killing ado dinkira nyinto je ko berin jidi sidun na nyadon ko ya kode fondin kelu mulniyo ko yare wodin kirado tada korda dolu to ke jani mulyalon ko e sobita ko to le kafuda nyinjula ke kanka sembentiya fonyin ko fuda da nyin tunko doto memo jamba wure sanyanti bakare sedi ani modolu mulyalon ko e sobita ko to le ko ke e kata pila dol dum fana muta ke jani atew din kirado standard newspaper kibar talalu ya iten birim bodo mbadi ngulu hani bi faraba la ko office of the president nyin ko nyin kede ni ko yani sunu badi biring ye nyin kibaro sodo min keda waliyo min sotta faraba dingol ning paralu tema banko kan kuma kam boda office of the president ka itande ko ani ko ya warte fe bak ko dum akeda bono balati mole mulyalon wolle banta banko kan anin dum fanan e baramata office of the president ko be nyin ko be jibe kanne anu president baro ya ko kala mutale ya kibari akodum fananna sainteng ye kiskisro londi mi yalon ko abitala pour ka ko nyim be nganin kono jibe nganin kono tama ka long mune sababuta anin jimalle kanodi pour
nyule ke so fay ka banko dingol muta ke fa ati nyim banko kanjang ko nin kibarolu fendida ko to drong ibe moldun kala mutan lalale office of the president dum fanan yew itan IGP fanan na office oto ya itan standard newspaper kibar kaydo bala ko inspector general of police ye kuma kam bondi ala office oto ka itandi banko dingol bela ko waliyo min sotta faraba fa sababuta modol la fala ko policeol mulyalon ko ye bonduro kije ate man kandile la de kuma kam man babulu ni wolu sede ake sambentiya ko e nyanta kilo fayla wodin kira nyento jel IGP la ofiso ye kumo safe ko e jun karotil tan ani say 2018 min kira faraba bantan fo policeol nada fayro kije ko jama mol besa kalamuta ko itul man kamodi pour ye bakar kujabe ani ismaila baji fa anin kamo jamalu barama wodin ismaila ba ko fa ko maw kamodi te maw kamodi office of the inspector general of police ko be jama mol be kalamutan la wala isa longo du nyama inspector general of police ko iba fola mo be surtout talal la dimbalu ko nyinkeda ni ko ya balati anin bono e kodu bela suno futandila e bema barakabe kumandir kala farba bantan kolla e se munyoni sabaro dile la folo ye bluano kan e fanamba kadala pour kaje ye nyin ko no ma fadandula e kana fedna kede ye batum e tolsa ko nyin be kiskis fanyanta danna daming isina itandi molla banko kan berem bododo mbadi wolo hani bi faraba bantanna ko GPU bunda membe maradin journalistol bela ko la banko kan wol fanan yela ni kuya ni la sulo itandi kabiri ye journalisto do mutakabo journalistol kono memo pa modu bojanti ya butero membe jawyarin fo yelo bota bala ya kungoso ya tanka fanan dum barama nyen ko le atinna Gambia Press Union e fanaya safe ka bambande ko pa modu bojam bute wodlanto e koya ko nyim bayle andi to sonna ko nyina banko kan nala kilo bakan nyintenen tambilalo mu waliyo sodota farabani policeol tema banko kan jang man sabu fenna fo private company ka wumi ko julake group wala ko dum fa be ya sabu banko kan wonara sababu mo fulala fala milyalon ko piya yulu wolle fa aniye mo jamalu baramaje journalist bojang afanambe mol kono milyalon ko ye wol mutale ye butero min jawyata e mannada wolam ya bulo ken ya bulandi ila motoba kono ya samba police station do mimbe birkama sade kono jeto dum montro wati woro ayo ke police do bulle dami yalon ko fang ibuka som pour mo nyaay pa modu bojanje abe wodeto kono niye mira pa modu bojang o journalist ba mimbe no tubabudu anada banko kam pour ka banko do ko wala keta wala wodin kira nyinto jem ay tande ko Gambia Press Union bribe ko nyi sadala ko enim pa modu bojang ye kata soro pa modu bojan dum yemitandi la walam kate dum a wulta somonda atata birin kumandirol keda atata faraba birin atata jem ay molu taraje bari ko e ko atala ta dalilo mintije walamu pour ka kibarota anin kana ka sindi molla banko kan birin atebo kibar talto don nata trokoje miyalon ko piya yullebe fari wo kono ibe keso fay kan ibata dum fana walin kan anata bori wole nyama pour ka fa mabo bari ko parado bije mi ya nyinin ka akay ko itamu jimalti anata ka fa itandala ko ntamu journalist solti ko wo mo following waya ya marda akay ko ise katake pour ye fa tanka isaje berol kane ma kane tora wo mo following memo parati way wol fay jeltom sate mol dum fanan ibe wol noma ibe bayndi kan bundirobe kering dol dum fanan nata barama ko sate dingo do bije mi yalon ko yobunga singotole ate fawbe loring bala nyaay wo jelede aman natali ke wala akaman ko kuke abe loring abo jibe kan ay tande ko abe wala nyamaje para do nata beri wo futatala ni forcé ba akay ko ite kamune lojang ko pamodu nara fay ko ntemu journalist solti mi walo min fo ba bulu ay wo mobile nyinta
anata ka fo pamodu boja ko mobile nyin yele bang pamodu ya itandala ko mobile nyin fen jamal le ba kono nta yel nola ko birin ayo fa ka ko fo ni de fon pareta de israel no o kola mo para police nyin aya bosa aya tulo bon kay ko mbew fole e kaddiam ko birin ayo fa dorong anata ka banen fang banen do mi alon ko abe jowyarim bake wodlanto anata ka laje ko ni ya jamela jamano lemu ibe tol do fon be falale bayri tol journalist lu wolle banko tinya ay wokuma sifalu kuma dimindingolu ye wolle itandala wodlanto pa modu bojam anata ta puruka ka itandi la fang katemu hat pesenedi ay jusu kuran do soto ay wo foye bari ko nay wo foye e ka wota o wato le fang e ka lipa ay bukason kala woto fang moyi molmi alon ko itaraje ba puruka kairo sabadinde atawo dinkira nyintuje ay tandi fanko mo kilmo miya tulo busa amanda wolade bari mo jamalu wol be nata nyapa kanne iba lipala nin ko mo ko ila ku ala kule be kono e nata puruka wo kamfani jinda kan atawo dinkira nyintuje journalist bojang ya bula tala woro ma fonla bari ala rekoda animin tata je amala rekoda je anda ko police le ya tabulu mobile o yemin tabulu e wodi alalde bala rekoda ndingo anyamo je abita kannon loptan puruka fon check ka jibe Gambia Press Union bunda mi marta journalist ol bela banko kan e koden e ya kata polini police la kumala se nyomoy bari nama nyomoy nyin kodo e masodono Gambia Press Union ko e nyin ko nyim bay bake puruka boy journalist o kan banko kanjang Gambia Press Union ko be commandiro kala baro man sa kundala police nyin ko nyin kiskis ka jibe de Gambia Press Union na secretary general mi museku jammeti ako akanyantale sain journalist ole buteni batamin nene nyin banko kan wo kanyantale sain ko dum ka boy journalist ol kan wo be press freedom aboti nyala bake adanyin Gambia janne ko do dum e manta sonna a nyola ko denke nyin banko kan ka boy journalist ol kan ke tilimbalia woto ko tol dum fanan be lolal kanyin ko dandulaje pour kaje ko se tilingo se sodo nyin fannala anim pa mobe ko leal min sodo ay baramo min sodo ala muto kono odum fanan jusu nyabo se diala ay ba kadala pour kaje journalist olu e se kunjiyo minno ni bela do ko kala nyin banko kan bayri min keda o kedale min tambida o tambidale koy manta sonnala kodenke ade nyin banko kan akibar kilmodo honorable Papa Touré mi yalon ko alonta bake banko kan afanan iya ko nyin bay memo ka pa modu bojam muta ka bute foka ko barama ko pa modu molti mi yalon ko ke kende balmu jata balmu abe nun tuwabu du banko kan pour kaje maral kendo e sodo ade nyin banko kan ko pa modu birim president baroy bankota ay komandiro ke Gambia dingol bela e be dulawo dulato isina se nyin banko kan bayri kairo bijanne ko wole president wole pa modu bojan sendinang ayala do abala do kolam anay do kodi Gambia dingo dol do fanana o pa modu bojan banko dingole ji komin sodala atata wole kibaro ta inata mutaji ka bute odo Papa Touré ko abe commander kala president baro man sa kundala pour se nyin ko nyin kiskis ka jibe mulu baratala ye londi silola pour kaje ko anyo kana ke kodenke nyim banko nyin kanjang Papa Touré aya ko nyim bay bake aka man son nyin kola annun amanke kuti mi alon abeta da bayri kabe banko to non dila bak annun santim banko be daming wolem pour kaje banko to kuyata hada madingol la nyanta tinya minto pour ko jo sey ko ni nyon ko sival ko be continue la banko kan abe kala Gambia man sa kundaye torolti anim banko dum fawe wo kan akoy manyana sonna mo dantangol mulyalon e mallaf banko la nyaato tala ye president baro to kuya anala man sa kunda ay commander ke president barola pour ye nyin ko nyin kiskis e kana to nyamade ya ko nyin jibe fa dandula ko Papa Touré ya fo nyam bem borodo mbaniwulu se jiber ke nyin kibaro do dum fanana mi yalon ko minister Omar Diallo wole dum yewo fo Omar Diallo ako dem kere fatu kuma kaw min bodanu je komando ka foko adani mole kafuda pour ka jambandol wafi mul expert non Gambia ni Senegal ko kuma kaw nyin aman sodo kuma la mi yalon ko tokuya kumol lamu anin kala kulu jindi banko kan e kay nyin kuma kan fo kabra journalist Jamal Kumandi ay be
be bendi ala bundato ani be kacha sodo kan anada ka itandila je kacha nyin kono kade man signer ke contract la pour kaje yo jambandol nyin wafi fanan ka be o itandila banko be sa kalamuda o nyam fodum fanko wo jambandol la ko e ka memfo kate oje memo ministati ateta daduna wala koto ko contrat ko nyin fon sotta nyamin contrat ko tata nyamin contrat ko signata nyamin amon ko kule no woto contrat ko nyin fon tata fo ameta wo kolale mu atinata kalon ko wo signata ko be jambandol min dum fon la ko fo kan wo keta 2014 la atedu yemum bulule soto wo ko nyinto ay wo kumo nyin fo journalist le wo dinkrado wota kodem atemam bara ko kula min bedeni wo jambandol wa fo la banko kan aya fofanko kibar bunda mi o kibaro nyindi kana la loyal kumata anda be parerin pour kaje ay wol samba kidio nyaati non ladi bayri woli kuma kan min fo o yate tole nondi anin dum fanan to ku ya ba ay wol la kan kate manta sunna wala umar oje jallo dum yewfo kabe wol sambala kidio nyaati non wala ni man finti pour ka sedolu itande min ya itande ko oje signaroke pour ko jambandolu mutake e wafi birim badodo mbani wulu banjul city council roy malik lola nyaadon ka kodo e ka fanan kodem tele saba e be suno nyikala ka de nunto mewo men benunje layba nyim BCC la nyim mewo nyim ko molo mi alon ay do ko kenunje andung anata ate banta ko ala bango ay mo jamalu suno wala ne be parerin prokaje tele saba ebe suno kala e woddin kira nyento je ya itande dum fanko dem roy malik lo ko aba kadala bak e ko jannen mewnyin dum fonka bang roy malik lo min setano do ay kanodi walale kaning ala bolbe do ko kelale roy malik lo dum fanantata ka konton sallu min tambida nyin arjuma tambila ka tata je pour ka konton bari kodem anata bang tuta kanata bang sibiti lungo ya yitande dum fanko ani ko ya warta bake banyun sare konon khalifa abdullahi ba memmo adingoti kata dum fanan diamta ko nyinkire kontanoti berim mo jamal fendida kela bala fayitande tala nyinna bangola ko mol min nata je asiara bake wayitande ko ya kalamutale ko wodum fanan e no ko yada nyawnya o fanna nyin dum e kontan bak kala fade mol miyalon akala balwo benyika pour kadi mollela kaje ko molla balwo se sonia afanan iyo fo kibar kaydo bala anen kuma jamalu mulyalon ya be yitande bare kodem banjul city council ila bandero mimbe santo sai e ba jindelal ka dandi tema fenten fo mimbe nun jela bango memo mewo abdullahi bati berem barodo mbani wolu standard newspaper kibaro dum fana yitande e ko reta brigadier general eme ba afanan ko sai waliomi yalon ko wole benun idambalu tema APRC ko bantal nara kilo bakanun afonun ko mantu ko atelebe sela e ya jamme noto bari ko aya jolonde sai aya fo ala Facebook le kodem atemang ta sain ako APRC le nyadon ka mantrate bulu abe fabakar to mon jadale bulu kabirani ya jamme nyomoy a konyim betu wole bulu ko APRC kole aba fole ko ise murunyo kan ye yamfu nyoy ko min tambida wotambidal dorong nim balobe kerin fo nyon sival se soro bara kodem ate be mo be hakedan natara ala koy momo ni kuya abe be hakedan pour ise yamfay ka be plaso minto memo debidi parti leaderti abe tola wolto anda be bulala honorable Fabakar to mon jadal noma memo APRC la patio nyadon koti I was standard newspaper la kibar kayro bala. Subscribe to GMU92 channel for more news. Berimborodo mbari ngudu setenden hani bi ngadungale farabala ki faraba kibaroto e ko dibitelu mulbe banko kan forea newspaper ya itandi ko nying tenen tambila jun karotel tan anin sey ila sio e nyanta min kala purka kodol kata ya kuntu e kode e tata faraba purka jibe ko mi alon ko welkira nyim banko nyin kanjang ya itande ko nyin dibitelu e tata e fodada purka ko nyin kiskis ka jibe min sababu ta nyin kola wala yatinam e nyanta bengo min kela wala nyanta sio min kela ko e wof dum fa kum fale ya nyateling pour ka farabala nyin ko nyin muta
ka akacha dibitelu koy man nada wolade bari tatale molmi yalon ko wolle bara mosoro ani mul fata kodo e samba damin banjul e tatale fo e futata woddin kirado pour ka wol bejibe ibe nyamin ate din kiranyin je ko bari birin e futata e ye police ye piaro min tara loptano to ye ilana dalilo le fay wo kola wonada ke dandan ke samba emergency room nyinto ibe larin dam beren e tada e futata je ya tara dolu ibe yele bakono ate woddin kiranyin to dum fang dibite jamal biye ni ko yara bake wo konyina andi ya fodum fanko ibe lodula talalde e lodula e koy bo talale bire jibe roñinke e murunta koy ba kadala bake prokasi ka jibe ibe nyin konyin kala nyamin andi fanambe e lodula tala a konyinto jele ay ko dum fanan ay ko dum Gambia man sakunda aning IGP Ministry of Interior e be nyanda findila le pour kanyin ko jibe miye nyin sabu banko kanjang dibitelu ko e be nyin kelal andung e nada fodum fananko e be lodula tala nyin ko nyin tole biring itata jibero la loptanoro aning badingolu mi alon muli alon wolle dunta akko nyin kono birin barodo mbari ngolo hani bi foria newspaper kibar talalu ya sabe memu Mohamed S Badi ko Seydou Ba min dingomu tala doti ikawmi ko Ismaila Ba asebe sanjitan ani warula abulada molle kono ye mulufa faraba bantan akuma da foria newspaper kibar kayro bala kaman sakunda kumande puru ye tilingo jibe nyin koto anin tare akono ate dumbe diamula wato mina kibar talali akodem nyin kedeto le ni ko yanen sunu balati wayatinna ebe ko kato bekala pour kaje nyin ko nyin sa kiskis molla to nyaay dile la banko kan Seydou ay nyin ko mo fo kibar talale banjul loptano do dami yalon ko ay commander ke adama baro man sa kundala pour ye nyin ko jibe mol min barata kola ye muta ye samba kidio nyatilon ando nin kidio ko kule kan e se bara wodon fawla ay tande don ko PA yulu ko ye mo fondinke jamalu ye wolle barama ani ye nyim fondinkelu min fa ko kesete bulu kidite bulu fem tebulu fa min se mo manturano inada wulu muta ke fa ke barama ata woddin kiranyin tuje Seydou ay PA yulu kode ye nyimmin keteng e se fere do lanole pour kaje ye molu janjandi a tara e mankidota walla e mankeso fon fay ate wodula nyinto jim kadingo niya jibe abelarin nu nyamin fon anni kuyana suno warta bak ko hani e fon lota kundo e balo se fa denno nye bayri abelari yelole kono yeloya ben Seydou ye ni kuya abe nyum foka wato minna anyabe fakan nyajira itande dum fanko den June karo til tang ani say 2018 kode nying ko ate kede ko adingo nying ay kordabula akata ta kafu molukan mulyalon ko wolle findita pour kaje ko kenyo kanabi sade kono je ko bari bering nyininka akay ko mbitala pour ngalon na sate fe jeltomo atata berin dinno nyin tata anata keso kuma kan moy ko bira keso kuma kan moy afango findira pour karaka ko nyin jibe abije wala nyam ko Ismaila do manata bori akay ko ye Ismaila bunne ya fale ko bira yo fay jeltomo afana nata bori afudara ay Ismaila tara laring bira Ismaila tara laring kalota kunto anya be fata nya jola abe dinde wonyin jibe kamin sewe sanjitan ani worola ay tandi ko wala fo ma dim folot andu wobe lori ngay bake ala dimbal la koro wolu ba ma ko kan ko jamalto ko dinde wonyin dum fango abe alquran wala karankan abe quran wala karankan jannabe banna ay tandi dum fanko dibite dolu wol fotate lale biring be larin loptano to ya ay tandi ko ibe lole fele andi be mako la baki ya kodu fana mulunta jowyande bake min kiranu wodin kiranyin duje ko demokrasi be banko kan nyawnya nyimaral lalu e manyan na kukela me yalon ko asetoro ni masibo sabu banko dingolma yeyi wofo wodin kiranyin duje mbadi ngulu nyimu kula de miyalon sta fm fana bayitan la jama mol bela ko de ya ko nyim bayle andi mallafa kola min keda faraba bantan
aytandi ko faraba dingulu lafa ko manyanna andung inyanta fere dolu tala mi yalon ko wolebe wol tankala ila fani la baramola bari sedula nyim manan kunno wokan Star FM dum ko nyinkira ni kuyani suno balati banko be e fanambe ila balafa ni la ni kuya ni suno fudan la faraban kolla surtout mul yalon ko walla la dimbal dunta ko nyin kono ko ba fudan lema pa modu bojam fanam kala moto min kida banko kan ala ni kuya ay ka ni kuya warta bake mobe fele bari Star FM dum fanan ko bayden la jama bela ko manyana kala banko kan andu ya ko nyim bay ye ko ye fanyoro ndala bake ko dum e be commander kala president baro masa kundala police kiskis roke kaje ko nyin ko e bang a ko nyin kana continue ko denke banko kan bari soma ning ala sonda talantan ning fula kada talankilin nin tala mbe pa modu bojam fango sodola aning farba bantan VDC ila chairmano o fanam ba karakam bake pour kaje nge besoro gambe kacharo programme min binala le jang nal lafta ka moy pa modu bojam fango ye min kala wodo soma alse kafon kan arabo talantan nin fula kada fo talankilin nin tala mbe tarale Star FM radio to jang andum be laynol fana yella mol se commandiro ke ye kacha e lafta kuol ye kenyamin anin kuol tara nyamin wobe kacha la gambe kacha to jang soma ning ala sonda Subscribe to GMU 92 channel. Brimbaloro mbari ngono se tendeng ngajiber ke kibaro do fanana membara Foroyaa newspaper editorial wolle dum fanan yayi tande ko nyin kibar janjan nalu e nyanta buñala bake e nyanta horomala banko kan ngayi tande ko kibaro de fenno miyalon akumar bak anu journalistul mulka di banko kan e kumata bayri e tolka fenti ka kibaro samanan ka di jama molu bela pour que bondi di boni filo kono e mimbe kerim banko kan journalistolu kodem ka kibaro min nyini e ka lafile pour ay senela ay na e koyila wala atinna e kata ka fudan molu kan ke nyininka aninka koje akeda nyamin ya sata wo nyama ya fo nyama ani ya to nyama pour jamadum fanansine e muna fanno ala ko journalistolu nyin e ka kibarolu min di aka mol nafa banko kan bak andun do kula miyalo do ko kende balmu bayri ka kulu tale ka senendi moluma mimbe nukunding ko security personnel wala mu kanto bunda molu mulyalon ko e ka journalistol je ko lumu i jawolleti ko wolude molle mulyalon ko e manke mo kendeltide bayri wolu e ke batule nenyi nyon ko sifalu keda kam fa mimbe kono journalistol la karola e kata wol futandi wol makke tilimbali ake lipaka kujawol kela mi yalon ko amanyan na kela ko dum mulko dum fonke wol fana mu criminal lati bari tol katara pareri na pour wonyon ko sifalu yeke ay tande ko journalism de do kula mi yalon ko abedar annu to police solu e to la do ko menti wolam pour ka molu molla balu tanka ani la fengolu tank ko hani journalist solu police solu ne ba kada kam pour ka je ko ye fengol mol ni yo tanka ani la fengol tank we nyanta ka kata dum fanan yo journalist solu ni yo tanka pour ka je wol fanan se kibaro tano yela do ko ke ko e nyanta ka ke nyam bari ya itande ko ni security personnel de jamalu bijen e ka kolya ko balu sabu journalist soluma ka journalist solje ko jawolle muyti ko manke kuti mialon abedar ya fodum fanko Gambia Press Union e nim police sol nyanta silalde ye tabulo bula pour kaje ko ye bo nyola ko kalama bayri dolu mimbe mutari bulu ani ka journalist solje nyamin e manke o nyamati de e nyanta findlale e diamu ka long ko journalist solu e nyanta bu nyaala bake banko kanne
bayri to lebe mol bondi kan dibo kono ibe bondi kan filo kono woto wol manyan na tilimbal yala foka bute ke ka kuke mi alon ko anin journalistol batando be kala kelenti e fanan yo fo ko kulam mi alon ko amam betea andon fanan e nyanta ka kada pour yo ko nyin jibe abe keno la nyami mbadi ngulu wato la bawo kamba mbelola le janne bi mbita kankularol la molube mbolu jang balal kana nyina ko mbe siring alaji sadio baro e jang ko nga faale nyamin abro mutaring abe do ko do la so kono wala yatina amang nano nyi wato bari mbaye janne pour que kibarolu samanan ko ngaaje nyamin ka bonna chief editor lu bulu memo Paul Steven Perelati mbadingolu se tani nyin kankularo la baral kana nyina Comborial Estate wolle bulobe talan saba kibaro kodo Gamcel APS Money International Jamal Kavoy ko Apro Service Smart GSM ani Savaro Baby Mariama Diapers wolle bulobe kibaro nyin kodo nyindo mu kankularo mbara Smart GSM wolle be jama mol be kalam dana ko ila mobile kendo